कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाउछि। नमस्कार। आमे जानती जे किट एवं किस को नहीं एवं नेपाली छात्री आत्महत्या प्रसंग को नहीं गत किछि दिन धरी निर्दिष्ट केतोटी गणमाध्यम अपप्रचार चलाइछंती। वास्तवता ठारू से माने दूरे जाई व्यक्ति निंदा पछरे से माने निजको प्रतिष्ठित करबा पई चाहंती। विभिन्न क्षेत्र में से माने अपमानित होइछंती। सेमानक संवाद परिवेषण त्रुटिपूर्ण होइछि। यह सत्य भी सेमानकर अभ्यास छाड़ी नाहंती, जहाकु नै समग्र विश्व में चर्चार प्रसंग पलटिछि। यह द्वारा ओडिशा नुहे भारतवर्ष मध्य निंदार पात्र होइछि कहले अत्युक्ति हेब नाही। आमे दिनक पूर्व शुणुथिले जड़े पुरुलियार अभिभावक कहते जे जदि किस प्रतिष्ठा न होइथांता, जदि डॉक्टर अच्युत सामंत धरा वृक्ष जन्मग्रहण करिन थांते ताहले आम संतान कंप्यूटर कलम धरिबा परिवर्ते गुली बारूद नहीं से माने जीवन यात्रा करिथांते। तेणु एभली आवेगपूर्ण प्रसंग विभिन्न क्षेत्र में निनादित होउथिया बेले आज कोलकाता टॉक प्रसंग रे एही आलोचना विषय को रखा जाइछि। आलोचक भाव जोग देइछंती किटर अभिभावक एवं साहित्यिक देवाशीष दत्त सार। उपस्थित अछंती उद्योगपति व्यवसायी दामोदर लेंका सार। उपस्थित अछंती समाजसेवी निरंजन राउत सार एवं साहित्यिक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त विशेषकर त्रिपुरा आदिवासी श्यामल भट्टाचार्य सार। प्रत्येक को स्वागत जनाइमी एवं प्रथमे देवाशीष सार पाखु जीवी। आपन जने अभिभावक वर्तमान जो स्थिति उपजी ए स्थिति संपर्क में प्रकृत अर्थ में आपन कौन कहते? कोनो भावे कोनो जायगाय यदि अपवाद एवं निंदा যাই করুক না কেন একটা বড় প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে যে ধরনের অসুবিধা হয় তার মধ্যে থেকেও তিনি যেভাবে একটি ছাত্রীর ঘটনাকে বিভিন্ন গণমাধ্যম যেভাবে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে, পক্ষান্তরে সেই শিক্ষা জগতের সেই প্রতিষ্ঠানের পরোক্ষভাবে তার নাম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই জিনিস গণতান্ত্রিক দেশে এটা কাম্য নয়। তবে আমার অভিভাবক হিসাবে আমি এই কথাই বলতে চাই যে অন্যান্য গণমাধ্যম যারা আজকে এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে সমালোচনার সম্মুখীন করছে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে, সেই তারাও একজনের সন্তানের পিতা। এই সন্তানের পিতা হিসাবে আমি একজন সন্তানের কন্যা সন্তানের পিতা হিসাবে আমি বলতে চাই তাদের শুভ বুদ্ধি হোক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় যেন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে এবং আমাদের দেশের যে সুনাম বিদেশেও যেন এটাও আরো শ্রীবৃদ্ধি হয় এই কামনা করি। সাথে সাথে এবং তাদের শুভ বুদ্ধি হোক এবং তারা শুভ বুদ্ধির দ্বারা তাদের দিক নিদর্শন করুক। এবং এই দামোদর লেঙ্কা সার কবি যে স্যার আপনার कहतु आम सचराचर जानती जे गणमाध्यम सामूहिक प्रगति एवं सामूहिक संवाद परिवेषण में निजक ब्रती करे, किंतु आम ओडिशा क्षेत्र में देखुंती जे किट प्रसंग को नहीं आम देखुंती निर्दिष्ट गणमाध्यम जे कि प्रथम श्रेणी बोली निजको दाबी करे व्यक्ति प्रचार रे मजी रही। विशेषकर डॉक्टर अच्युत सामंत को किपरि निंदा करेंगे तांकर एक अभ्यास रे परिणत होइछि। प्रकृत में यह आप क्यों दृष्टि देखती? यह डॉक्टर सामंत बदनाम किस को अपवाद करने से चाहती ना विशेषकर आदिवासी समाजर जो उत्थान डॉक्टर सामंत द्वारा होती तार प्रतिहत करने को चाहती? कौन कथा कहते? सूर्य नथिले जमती पृथ्वी अंधकार। आज जदि आम से कथा को आलोचना करवा, आज ओडिशार सूर्य कहले होचंती डॉक्टर अच्युत सामंत। सी नथिले आम ओडिशा शिक्षा क्षेत्र रे निम्न स्थान रे थांता। जो गणमाध्यम माने किट और किस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत को जो समालोचना करुचंती, जेभली भाग रे व्यंग माने ये दौचंती प्रचार करुचंती एवं तांकर छवि की जो काली मालित्य करुचंती, यह संपूर्ण आमे विरोध करुचु। एटा हवा द्वारा ओडिशार बदनामी होउनी, भारतर बदनामी होउनी। आपण स्पष्ट कहंतु जे एई जो बदनाम करचंती एटा डॉक्टर सामंतଙ୍କ ପାଇଁ उद्दिष्ट
কিଟ୍ କିସ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଉପରେ ଏଟା ଆକ୍ରମଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ବରଦାସ୍ତ ହେଉନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ ହେଉନି ତେଣୁ ସେଇମାନେ याकू विरोध करुचंती जे एभली शिक्षा अनुसार यही पिलामानकु आउ शिक्षा न दिया जाऊ तेणु एमानकु शिक्षा दिया जाऊ कोउटा ने माने बंदूक धरंतु एमाने मद खांतु एमाने गंजेई खांतु एमाने खराब स्रोत प्रभावित होंतु जा फल एमानकर कुप्रचार जोगु आज आज ओडिशा बदनामी होउनी ओडिशा छवि माने बाहर राष्ट्र रे मध्य खराब होउनी या आम पई बहुत खराब समय तेणु मु प्रत्येक गणमाध्यम को चेतावनी दउची एभली कहया द्वारा तमे ओडिशार बदनामी करूनो तमे भारतर बदनामी करूनो तमे सारा विश्व तमे निजे बदनामी होउछो। मु समाजसेवी निरंजन राउत सर को कहबी जे सर आपण कोंतु जे वर्तमान जो परिस्थिति सृष्टि होईची जो प्रतिक्रियाशील शक्ति किट किस एवं डॉक्टर अच्युत सामंतଙ୍କ विरोध करछंती निंदा करछंती आपण एहाको किभली भाबे विरोध करबे? आज शिक्षा पाई जतबेले आम विगत बिफोर 30 इयर्स मु देखी शिक्षा 30-40 इयर्स मु शिक्षा पाई आम लोक आसुए कालकाटा वेस्ट बेंगल आसता बा अन्य आड़ को जाता है किंतु किट प्रतिष्ठा हला परे देखुचे मैक्सिमम पिला जे वेस्ट बेंगल कालकाटा ना ओडिशा जाउछन पढुछन एवं सेमानकर सुनाम आसी करछन मु एठी देखिली विश्व बंगलार जे आर्किटेक्ट से भी मु सुनिथिली जे से किट पढ़ी के आसी विश्व बंगला करिছে तेणु एई भली उच्च मानर जो शिक्षा दउछे आमे आज किट पाई प्रवास भी गर्वित होचु कारण शिक्षा क्षेत्र में जो माने अग्रसर भल भल पोस्ट अच्छा से माने ओडिया बोली परिचय दियंतिने तेणु कलिंग इंस्टीट्यूट आज ओडिशार शिक्षा को विकसित करी गोटे विश्व दरबार भारत वर्ष रे गोटे प्रतिपादन करिछन जे अच्युत सामंत तांकर समस्त कैरियर जे समाज प्रति जोटा उत्सर्गी करछंती तेणु तांको गणमाध्यम कहीं अन्य कहीं से ठीक उपयुक्त सम्मान दौना साहित्यिक श्यामल भट्टाचार्य सर पाखु सर आप कहतु आम देखी सचराचर जे जो माने शीर्ष रे पहुंचती एपरिक आम जदि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी को देखा बा विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री बा विभिन्न स्तर लोक जिते शीर्ष रे पहुंचती सेतबेले सेमानकु विभिन्न भाव समालोचना करा जाए निंदामूलक गठनमूलक समालोचना करा जाए आम जदि देखिबा जे डॉक्टर अच्युत सामंत 62टी डॉक्टरेट पाइछंती विभिन्न देशर श्रेष्ठ सम्मान से अधिकारी होइछंती तेबे कोन एथिपाई जे केतेक गणमाध्यम अपप्रचार करछंती आपन दृष्टि कोन? नमस्कार आमी त्रिपुरार बासिंदा आमी विमान बाहिनीते चाकरी करताम एक समय তারপর যখন আমি ত্রিপুরায় ফিরে যাই আমি একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা হিসেবে সেখানে ছিলাম সেই সময় থেকে আমি তার ডক্টর অচ্যুত সামন্তের কাজকর্ম সম্পর্কে জানতাম যে তার যে কিস ফাউন্ডেশন সে কিস ফাউন্ডেশন 1992-93 সালে মাত্র 125 জন স্টুডেন্টকে নিয়ে আদিবাসী স্টুডেন্টকে নিয়ে একটা ভাড়া বাড়িতে তাদেরকে বিনা পয়সায় পড়ানো এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সেই গরিব ছেলে মেয়েদের সেভাবে এগিয়ে এসেছিল আপনার এই যে বিশ্বায়ন সবচেয়ে বেশি এবং যে প্রাইভেটাইজেশন যে শুরু হয় 9 এর দশকে সেটা সবচেয়ে বেশি যেই দুটো সেক্টরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেটা হচ্ছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্র সেখানে প্রাইভেটাইজেশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখি যে অচ্যুত সামন্ত কিন্তু সেই স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে শুধু মানুষকে শুষে নেওয়া নয় সেখানে মানুষের তার উল্টো স্রোতে গিয়ে তিনি দরিদ্র যেখানে ওড়িশার 24% মানুষ হচ্ছেন আদিবাসী সেখানে অসংখ্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েকে বিশেষ করে যেগুলো নকশাল অধ্যুষিত জেলাগুলির যে ছেলে মেয়েরা রয়েছে তাদেরকে খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বিনা পয়সায় তাদেরকে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিয়ে ভট্টাচার্য স্যার নিজে ডক্টর সামন্ত কিছু বছর আগে
ত্রিপুরাও গেছিলেন হ্যাঁ ওখানকার আদিবাসী জনজাতি লোক কি করে সমাজের মূল স্রোতে আসবে কি করে কি সে অধ্যয়ন করবে ওখানেও উনি বক্তব্য বক্তব্য দিয়েছিলেন, রেখেছেন আমি হ্যাঁ, শুনেছিলাম। সেটা সম্পর্কে আমি তো জানি। এখন আমরা উড়িষ্যার মধ্যে ডক্টর সামন্তকে রাখলে হবে না বা উড়িষ্যার জনজাতিকে উদ্ধার করছেন ওটা না উনি সর্বভারতীয় স্তরে কাজ সর্বভারতীয় করছেন। স্তরে এ নিয়ে আপনি ত্রিপুরা আদিবাসী হবে কি বলেন? হ্যাঁ সেটাই বলছি এবং আপনি প্রথমে যেরকম ভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সেখানে আমি ফিরে আসছি যে মানুষ যখন একটা উচ্চতায় পৌঁছে যায় সেই উচ্চতায় পৌঁছে যাওয়ার পরে তার সমালোচনা করার জন্য শুধু রাজনীতি কাজ করে না, তার পেছনে অনেক বাণিজ্যিক বিষয়েও কাজ করে। কারণ প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতা কিন্তু তার বিভিন্ন বাণিজ্য গোষ্ঠী তাকে পেছন থেকে সমর্থন করে এবং সেই বাণিজ্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে নিজস্ব প্রতিযোগিতা থাকে। সেগুলিতে সাধারণ মানুষ যেন ভুলে না যায় যে এই ধরনের শীর্ষস্থানীয় লোককে এইভাবে বদনাম করার মাধ্যমে কিন্তু তারা আদতে সাধারণ গরিব মানুষের ক্ষতি করছে। বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সেখানে পড়তে আসে যে রাজ্যগুলিতে আপনার বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষায় এবং ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে সেখান থেকে পড়তে আসছে। এবং এই যে নেপালের ছাত্রীটি এখানে পড়াশোনা করছিল সেও তার নয়, কারণ নেপালে কিট এবং কিস ফাউন্ডেশনের যথেষ্ট মান রয়েছে, সেই জন্য সেখান থেকে সেই সুনাম রয়েছে বলেই সেখান থেকে এসে পড়াশোনা করতে এসেছিল। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা যেটা হয়েছে যেটা অত্যন্ত দুঃখজনক, আমরা কেউ চাই না এটা আবার হোক। এই যে অপবাদর স্রোত ସେମାନେ বহিବାକୁ চেষ্টা କରୁଛନ୍ତି প্রকৃତରେ ଏହା କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ ଭାବନ୍ତି? ଏମାନେ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଏକୁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏ କିଟ୍ ର ବଦନାମୀ ହଉନି ବରଂ ସୁନାମ ହଉଛି। କାରଣ କିଟ୍ ଆଉ କିସ୍ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଦେଖ ତମର ଯଦି ଆଖି ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିଛି ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛି। ତମେ ମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ରୁଟି ଦେଇ ପାରିନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ମନ୍ଦିର କେବେ ଜୀବନରେ ତୋଳି ପାରିନ। ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ହବ୍ ରହିଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତମେ ମାନେ ବଦନାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ଏବଂ ଓଡିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଆକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଅନେକଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେକ ନିନ୍ଦୁକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୟନେ ସପନେ ନିଶା ଜାଗରଣରେ କିପରି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ରଟନା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ପିତ ଭୂମିକା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଆକାଶକୁ ଟେକା ପକାଇଲେ ସେଇ ଟେକା ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।